Na prvi pogled veoma jednostavna i laka vežba, jer danas ih gotovo svi rade. Ali, ako budete savladali formu i masterovali ovu vežbu, pomoći će vam i brže ćete doći do mišićne mase, lakše ćete smršati i doprineće vam u poboljšanju funkcionalnih sposobnosti vašeg tijela. I za danas imamo cilj da vas upravo naučimo kako da aktivirate pun potencijal skleka. Pokazat će vam kako da se pozicionirate pravilno, kako da aktivirate pravilne mišiće i koliko je potrebno da se spuštate, odnosno podižete dok izvodite sklekove. Za početak je neophodno postaviti cijelo tijelo u pravilnu poziciju. Krećemo odozdo, noge treba da budu ispravljene i skupljene. Donja leđa ne smiju biti u hiperekstenziji, što znači da treba stegnuti gluteus i time zarotirati karlicu u pravilan položaj. Stomak je blago stegnut, a ramena izbačena. Glava se pravilno nastavlja na putanju kičme. Kada pričamo o klasičnom skleku, šake bi trebalo da se nalaze negde u visini ramena, raspona malo šireg od ramena. Što se tiče same šake, prsti ne bi trebalo da budu potpuno skupljeni jer ćete njihovim širenjem imati bolji kontakt sa podlogom. Međutim, po pitanju pozicije šaka to nije jedino pravilo, to je samo prihvaćeno kao pravilo za klasičan sklek. Menjanjem položaja na kom se nalaze šake možemo manipulisati aktivacijom mišića koje želimo primarno da uključimo. Za primjere možemo uzeti dijamant sklek, pseudo-planche sklek, široki sklek kao i varijacije triceps skleka. Međutim, ono što je zajedničko za svaku varijaciju kod koje imamo retrakciju lopatica, a to su sve varijacije koje nisu izolacije za triceps, je to da nam nadlaktice i telo gledano iz ptičje perspektive uvek moraju biti ili spojeni ili odvojeni do nekih 45 stepeni, praveći oblik strelice. Oblik T smatrajte zabranjenim bar kada je u pitanju high reps trening jer će ogroman broj ponavljanja stvarno moći da vam nanese štetu na ramenu. Za izuzetak smatramo trening eksplozivnosti kada želite da ispucate što više eksplozivne snage u trenutku. Kada postavite ruke u T oblik imat ćete najbolju moguću aktivaciju grudi, a grudi imaju daleko veću eksplozivnu moć od tricepsa. Pozicija skapula je jako bitna za masterovanje forme skleka. Stoga ćemo se najpre upoznati sa njene 4 pozicije. Elevacija skapula je podizanje skapula. Depresija skapula je spuštanje skapula. Protrakcija skapula je povlačenje skapula unapred, retrakcija skapula je povlačenje skapula unazad. Pozicija skapula je nešto što je ljudima najmanje poznato kada pričamo o pravilima uopšteno za vežbe. Kod skleka je bitno da u gornjem položaju spustimo skapule na dole i razdvojimo ih od kičme, protrakcija i depresija. U toku cijelog pokreta lopatice treba sve vreme da nam ostanu u depresiji, ali protrakcija i retrakcija treba da se smenjuju kako izvodimo pokret odozgo ka dole. Elevacija skapula samo za sebe, kao i u kombinaciji sa nepotpunom protrakcijom u gornjoj poziciji skleka, su neke od grešaka. Jedna od karakteristika skleka sa raširenim laktovima je i tada je moguće raditi sa neprekidnom retrakcijom, što znači da će ovdje u manjoj meri retrakcija biti prisutna i u gornjoj poziciji skleka, i to je nešto što se često nadovezuje na ovakvu formu skleka kod ljudi koji je praktikuju. Opseg pokreta je najčešća stvar koju ljudi podrazumevaju kada kažu da je izvođenje nekog ponavljanja nepravilno, iako se može raditi smanjen opseg pokreta i sa perfektnom formom, i tada je pravilnije reći da je forma pravilna, a pokret nepotpun. Kod skleka pun opseg pokreta bi bio spuštanje do zemlje i podizanje do zaključavanja laktova, pri čemu lopatice moraju biti u protrakciji i depresiji. Važno je napomenuti da izvođenjem torakalne ekstenzije možemo skratiti potrebno spuštanje da bismo grudima došli do zemlje. Tačnije, za isti ugao između nadlaktice i podlaktice možemo biti bliži zemlji, ali to opet izlazi iz opsega perfektne forme. Torakalnu ekstenziju možemo koristiti na takmičenju gdje sudija drži pesnicu koju treba da udaramo pri spuštanju. To će nam osigurati veći broj ponavljanja. Također, kao što smo već rekli, pozicija lopatica u gornjem delu bi trebalo da bude u depresiji i protrakciji. Međutim, ukoliko u gornjem delu uradimo elevaciju lopatica i nepotpunu protrakciju, možemo se manje podići, a opet doći do potpunog zaključavanja laktova, što je nepravilno, ali može poslužiti na takmičenju gdje se ponavljanje izvode na vreme, jer je to još jedna stvar koja pravilom nije definisana. Ukoliko želite postići skladno razvijeno telo bez kompenzacija i izvući maksimum iz vežbe, onda je najpametnije da radite pun opseg pokreta sa pravilno postavljenim lopaticama i svim ostalim delovima tela.
Pored svih ovih objašnjenja, postoji specifične nepravilnosti koje se uglavnom vezuju za neke deformitete. One su same po sebi kompleksne, zahtevaju posebne analize i možda nekad u budućnosti napravimo posebne videa na temu najčešćih. Ukoliko imate potrebu za nekim od tih videa, kao i ukoliko imate predlog za neki drugi, pišite u komentare, a mi vas sada pozdravljamo i vidimo se u sljedećem klipu. Halo! Veći među kaletinu. Gledaj što stoji tačno ispred kamere. Osim YouTube kanala, naš napredak kao i dodatne savjete možete pronaći na istoimenoj Facebook stranici kao i na našim Instagram profilima. Do sljedećeg klipa želimo vam uspješne treninge. Never at ease, I don't know a limit. Chasing a dream, I don't know what sleepers. I got a queen, she lit me the evening. She ripe like a peach and she snapped me the snippet. I'm well overdue for that link up in person. Text me to fall through its murder, she wrote it. Still up with courage, you're doing a service. Pull up to the crib, I'm equipped with the brush strokes. Cutthroat from the low, where no love goes. Women buddy like it's been that. Wanna fuck me looking at the bill stack. Off the bubbly buddy, I've been stressed out.